जय जगन्नाथ पिलाने तुम मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत पिलाने आज आम देखिए मेजर 3 हिस्ट्री जैक आम एनईपी 2020 अनुसार जहाँ रही तो देखिए कृषि भित्तिक बसती प्रथम आम पूर्व देखी दाक्षिणात्यर कृषि तापर आम देखी कृषि प्रसार दाक्षिणात्यर कृषि भाई भाव आम देखी एवं देखा कृषि भित्तिक बसती एग्रिकल्चर सेटलमेंट केवल चाष कार्य नुहे अनेक बसती कृषि को केन्द्र कर गढ़ी केवल चाष कार्य नुहे अनेक बसती कौन कृषि को केन्द्र कर गढ़ी उठी जहाँ विषय पूर्व वर्णित हो क्रमश जनसंख्या वृद्धि हेतु ग्रामगुड़िक चाष जमीर अभाव परिलक्षित होता तेणु लोक मैंने जंगल सफा कर युड़िक चाष जमीर परिणत करने सहित सेठा नूतन ग्राम मान प्रतिष्ठा करने को लगे कौन कले पे जिते जनसंख्या वृद्धि है लोक मैंने कौन ग्रामगुड़िक चाष जमीर अभाव है कारण जिते 10 जन थे गोटे ग्राम तो 100टा जदि जमी था तो से गोटे गोटे जन माने 10 गोटे गोटे 10टा लेखे जमी रखिकी से चाष कार्य करते जिते 100 जन ग्राम गले तो समस्त पाखे गोटे गोटे जमी रहा ताले के चलिए चलीपर कि से कौन चाष जमीर अभाव परिलक्षित है से जंगल सफा कर सब चाष जमीर कौन कले पे सब नूतन ग्राम मान प्रतिष्ठा करने को लगे जातक कहानी जना जाए जे कर दे न पार अधिकांश लोक ग्राम ठारू किछि दूर जाए बसति स्थापन कर रोते कर दे पारे जी कर न दे पारा से गाँ छाड़ी अन्य स्थान जा बसति स्थापन कर रोते सेठार किसी चाष जमी थे तो सेठार चाष कार्य कर निजर जीविका निर्वाह करुले या छड़ा जातक कहानी गुड़िक गहपति बा ग्राम भोजक शब्दर व्यवहार होता देखा जाए गहपति बा ग्राम भोज बोली गोटे शब्दर व्यवहार होता देखा जाए जो मैंने हूँ ग्राम मुख्य थे से दास मान कृषि कार्य नियोजित करते से किए ना ग्रामर मुख्य थे किए गहपति बा ग्राम भोजक और से दास मान कृषि कार्य नियोजित करते माने युवाटा बोले मन रख गहपति कार्य कौन थे ना से हे तो से ग्रामर मुख्य थे हुए तो ये पॉइंटा मन हुए तो से दास मान कार्य कृषि कार्य नियोजित करुले कारण से मालिकाना स्वत्व रोला से मालिकाना स्वत्व रोला तत्कालीन समय राजा व्यक्तिगत जमी सब जनपद गुड़िक रोला और से कृषि कार्य परिचालन निमंते विभिन्न राज्य कर्मचारी नियुक्त करुले अर्थशास्त्र जना जाए माने कौन कले ना तत्कालीन समय राजा व्यक्तिगत जमी सब जनपद गुड़िक रोला जिते सब जनपद रोला से गुड़ राजा जमी रोला व्यक्तिगत जमी और से कृषि कार्य परिचालन निमंते विभिन्न राज्य कर्मचारी नियुक्त करते अर्थशास्त्र जना जाए तेणु एथर जना जाए बहुल परिमाण चाष जमी राजा अधीन रही एथर से भू राजस्व आदाय करुला मैंने बेसी जमी क्या राजा से से भू राजस्व कर आकार आदाय करुले भी आम कर बांधुचे चाष कार्य देखिए पे कृषि उत्पादन एग्रिकल्चर प्रोडक्शन तत्कालीन समय कृषि कार्य द्वारा विभिन्न प्रकार फसल उत्पादित होता जना जाए मैंने से समय कृषि कार्य द्वारा विभिन्न प्रकार फसल उत्पादित होता जना जाए कारण कृषि थी मुख्य जीविका कारण से कृषि थी ही मुख्य जीविका अन्य किसी कार्य लोक मैंने करुले कृषिटा ही मुख्य जीविका थिला एथर से निज जीविका अर्जन करने सहित करने व्यतीत राजा को कर आकार से उत्पादित शस्यर किसी अंश प्रदान करते एथर से निज जीविका निर्वाह करते कृषि कार्य सहित कर आकार कि जो किसी माने फसल उत्पादन होला किसी कर आकार देउथिले शस्यर किसी अंश प्रदान कर मन 10 बस्ता धान है तो कर राजा मागिले 2 बस्ता तो से 2 बस्ता नहीं से राजा को प्रदान करुले ये समय कृषि क्षेत्र गुड़िक अधिक उर्वर था और अनेक वैज्ञानिक प्रणाली चाष होता वर्णित होती माने चाष गुड़िक चाष क्षेत्र गुड़िक कृषि क्षेत्र गुड़िक अधिक उर्वर था माने उर्वर था चाषपाई बहुत भल था और सेठार अनेक वैज्ञानिक प्रणाली चाष होता वर्णित होची ग्रीक ऐतिहासिक मेगाथेनेस यही विषय वर्णना कर मतरे यह समय कृषि द्वारा कृषि जमी 2 प्रकार फसल गोटे वर्ष उत्पादन करुले यही समय मैंने कृषि द्वारा कृषक मैंने 2 प्रकार फसल गोटे वर्ष उत्पादन करें मनकर धान कले तापर मुग कि बिरी कि जहाँ होना कहीं गोटे गोटे करुले केवल गोटे फसल करुले वर्ष 2 ରୁ 3 प्रकार फसल करुले या व्यतीत पूर्व वर्णित अच्छी जे अर्थशास्त्र उल्लेख अच्छी किपर भाव में से समय कृषक मैंने उन्नत धरण सार उत्तम मानर विहन प्रभृति व्यवहार करते अर्थशास्त्र बोले पे से समय जाना मैंने केमती उन्नत धरण सार विहन से गुड़ व्यवहार करते कृषक मैंने चाष कार्य समय भारी और हालुका लंगल व्यवहार करते भारी लंगलटा आम जो खरादिन जो चाषपाई खराटी चाषपाई जो आम हालुका लंगल आम वर्षा दिन जो चाष कर पूरा लास्ट चाष तापर जो धान रुआ जाए तो से यहाँ व्यवहार होता बोधे हालुकाटा भारीटा खरा
ବା ଖରାଟିଆ ପାଇଁ। ଭାରୀ ଲଙ୍ଗଳ ପାଇଁ 24 ଗୋଟି ବଳଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାଲୁକା ଲଙ୍ଗଳରେ 4 ଗୋଟି ବଳଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଭାରୀ ଲଙ୍ଗଳଟା ରହିଛି ସେଥିରେ କେତୋଟି ବଳଦ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ନା 24ଟି ବଳଦ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲେ ବଳଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହାଲୁକା ଲଙ୍ଗଳରେ 4 ଗୋଟି ବଳଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତତ୍କାଳୀନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟମାନ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛେ, କାରଣ ଆମ କୃଷକ ଘରର ଛୁଆ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗହମ, ବାଜରା, ଧାନ, ବାର୍ଲି, ଆଖୁ, ମଟର, ସୋରିଷ, ଆଳୁ, ବିନ୍, ଚଣା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଓ ପନିପରିବା ମାନେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଶସ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାକାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଥିଲା। କାରଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମାନେ କୃଷିର ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା ବା ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସାତବାହନ ଶାସକ ହଳଙ୍କ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଖୁ, ଧାନ ଓ ପାନ ଚାଷ ବହୁଳ ପରିମାଣ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ସାତବାହନ ଯେଉଁ ଶାସକ ହଳଙ୍କ ଗାଥା ଯେଉଁ ସପ୍ତଶତୀରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆଖୁ, ଧାନ ଓ ପାନ ଚାଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ଲିନି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କର୍ପାସ ଓ ଆଖୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ପାସ ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେରଳରେ ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଅଳେଇଚ ପ୍ରଭୃତି ଗରମ ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା ନା, କେରଳରେ ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ, ଅଳେଇଚ ପ୍ରଭୃତି ଗରମ ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରପ୍ତାନି କରୁଛେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କେରଳରେ ହେଉଛି। ନଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ, କତା, ତେଲ ପ୍ରଭୃତି ବାହାରୁଥିଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷର ପଟା ଓ ଦଉଡ଼ିରେ ଡଙ୍ଗା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପଟା ଏବଂ ଦଉଡ଼ିରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ କାର୍ପାସ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିମାଣ କାର୍ପାସ ଚାଷ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କେବଳ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାଷ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାତବାହନ ଶାସକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶାସକମାନେ କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ଶାଳ, ଜାମୁ ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଜମିଦାନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ଶାଳ, ଜାମୁ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଜମିଦାନ କରୁଥିଲେ ଶାସକମାନେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନେବାସା ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ସୋରିଷ, ମଟର, ବାଜରା, ଯଅ, ବାଲି, ଗହମ ଓ ଧାନ ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନେବାସା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏଠାରେ ସୋରିଷ, ମଟର, ବାଜରା, ଯଅ, ବାଲି, ଗହମ, ଧାନ ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦେଖିଲେ ତାହା ମାନେ ମିଳୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଳ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଳ ଚାଷ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖଜୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଗଲା। ଭାରତର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଖଜୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଠାକାର କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯଥା ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ ଓ ଆମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିছে ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ, ଆମ୍ବ ଆମ ତ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ କାଶ୍ମୀରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚନ୍ଦନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ପୁଷ୍ପାର ଫିଲ୍ମ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ, ତ ସେଇଠରୁ ଚନ୍ଦନ ଚାଷ। ସେ ଯାଉ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରଜାମାନେ କିଛି ଅଂଶ କରିଦେବା ସହିତ ବଳକା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ରଖୁଥିଲେ, କରିଦେବା ସହିତ ବଳକା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ନେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ କିଛି ଅଂଶ ରାଜାକୁ ଦେବେ ଆଉ ବାକି ଅଂଶ ବାହାର ଦେଶ ସେମାନେ ରପ୍ତାନି କରିଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ଆମେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା